आदाब दोस्तों, मैं हूं वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज मैं एक हसास मौजू पर बात करने जा रहा हूं, मेडिकल के तलबा पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि मेडिकल की तालीम अपने आप में बड़ी अहमियत रखती है। इन दिनों मेडिकल के तलबा शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कल 2 बजे से शाम 4 बजे तक मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा और तालिबात ने मुझे टेलीफोन पर बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। अब यह ज्यादती इसलिए की गई, इस पर अगर हम नजर डालें तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल सेकंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं। 23 तारीख को उनका आखिरी पेपर है। तलबा की शिकायत है कि इंतजामिया ने उनके हाल टिकट छीन लिए हैं और इसलिए छीने गए हैं कि उन्हें कहा गया है कि थर्ड ईयर की फीस जमा करवा दे। ताहम तलबा ज़हनी उलझन में मुब्तला हो गए हैं। उनका कहना है कि उनकी स्कॉलरशिप आने वाली है। वैसे ही ये लोग हुकूमत से इमदाद के जरिए अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं और सीट भी उन्हें हुकूमत की जानिब से मिली है। तो ऐसे में उनसे फीस तलब करना एक मुजरिमाना गलती मानी जाएगी। ताहम इसमें शामिल कई कॉलेजेस जैसे TRR कॉलेज है और दीगर कॉलेजेस भी हैं, तो ये तलबा काफी परेशान हैं। उनसे कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर 60,000 रुपये फीस जमा करवा दें। तो तलबा ने इसकी शिकायत हमसे की, पैगाम टीवी से की है। दोस्तों, ये मामला आखिर है क्या, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ की ये रिपोर्ट। जब से बीजेपी ने हिंदुस्तान की बागडोर संभाली है, तब से देश में एक अजीब सी अफरा तफरी का माहौल है। महंगाई का असदा फलता फूलता ही जा रहा है। गरीब अफराद के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। ऐसे में जब से केसीआर रियासत तेलंगाना के वजीर आला बने हैं, तब से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले तलबा में मायूसी देखी गई। जब रियासत में कांग्रेस की हुकूमत थी, तब मेडिकल के तलबा को स्कॉलरशिप्स के लिए कोई मुश्किल दरपेश नहीं आती थी। केसीआर और वजीर सेहत हरीश राव अपना सीना फख्र से फुलाते हुए कहते हैं कि रियासत में 7 मेडिकल कॉलेजेस का सर्वे बुनियाद रखा गया है। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का दौरा करेंगे तो हमें ज़मीनी हकीकत का पता ज़रूर चलेगा। ऐसे में सियासी वादे इरादे हमारे आगे मांद पड़ जाते हैं और हमें अफसोस होता है कि इन दिनों सेकेंड ईयर मेडिकल तलबा के सालाना इम्तिहानात चल रहे हैं। गवर्नमेंट कोटे के तहत सीट हासिल करने वाले तलबा जो कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप की मदद से यहाँ तालीम हासिल करते हैं, उन्हें फीस हासिल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम तलबा की अगर माने तो उनका कहना है कि बहुत सारे तलबा को जो इस माह की 20 तारीख को इम्तिहानात दे चुके हैं, उन्हें बुलाकर डीन ने उनसे हाल टिकट छीन लिया। ये वाक़या है TRR कॉलेज का, जो पटेंचेरू में वाक़ है। तलबा से कहा गया कि आप 60,000 रुपये फीस अदा करें और 23 तारीख को होने वाले एग्जाम में बैठें, वरना आप लोगों को इम्तिहान हाल में जाने की इजाज़त नहीं होगी। तकरीबन 2 घंटे तलबा ने डीन से इल्तिजा की कि स्कॉलरशिप तो आपके अकाउंट में आ जाएगी, फिर हम फीस क्यों दाखिल करें। पहले साल जब हमने एडमिशन लिया था तो बज़रिए कैश फीस अदा कर दी गई थी। दूसरे साल में हमें हुकूमत ने स्कॉलरशिप देते हुए हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। अब जबकि हम लोग इम्तिहानात लिख रहे हैं, ऐसे में आप अचानक फीस का मुतालिबा कर रहे हैं, जिसे अदा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। इतना कहना था कि डीन ने गुस्से में आकर तलबा को डांटा और कहा कि अब रूल्स बदल गए हैं, साल के स्टार्ट होने से कबल फीस अदा कर देनी है। तब तलबा ने सवाल किया कि फिर स्कॉलरशिप का क्या होगा, तो डीन ने जवाब दिया वो जब आएगी तब आपको अदा कर दी जाएगी। ताहम डीन ने तलबा को हाल टिकट्स देने से इनकार कर दिया और तलबा रोते धोते घर वापस चले गए। लेकिन कई कॉलेजेस से तलबा ने हमें फ़ोन करके बताया कि दूसरे कॉलेजेस में भी यही सूरत हाल है। कई जगह तो कहा गया कि स्कॉलरशिप आपकी कब आएगी भी या नहीं, पता नहीं, इसलिए आपको फीस अदा करने के बाद ही हाल टिकट्स दिए जाएंगे। यहाँ मैं वजीर मौसूफ हरीश राव से पूछना चाहता हूँ कि आखिर बच्चों के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है। जो तलबा स्कॉलरशिप्स हासिल करते हुए तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी काबिलियत पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उनकी परेशानी को इंतज़ामिया जानता है, लेकिन फिर भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसका हुकूमत को नोट लेना चाहिए।
ایسے اداروں پر کارروائی کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف طلبہ کے سرپرستوں کو کاروبار روٹی روزی کا مسئلہ ہے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ ایسے حالات میں کالج انتظامیہ فیس ادائیگی کے لیے متواتر طلبہ اور ان کے سرپرستوں کو پریشان کر رہا ہے۔ اس مسئلے پر وزیر اعلیٰ KCR کو آگے آتے ہوئے خاطی پائے جانے والے کالج انتظامیہ پر کارروائی کروائے جانے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی منمانی جاری رہے گی اور امتحان دے رہے طلبہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں گے۔ ایسے حالات میں سماجی جہدکار، عوامی فلاح و بہبود میں حصہ لینے والوں کے علاوہ طلبہ کی تنظیموں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی انقلابی تحریک ہی ملک کے اس طبی شعبے میں خوش آئند تبدیلی لا سکتی ہے، ورنہ اس میں اقربا پروری، رشوت خوری اور احساس ذمہ داری جیسے بنیادی عوامل کا فقدان ہوگا۔ جب میڈیکل کالجز میں ایسے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں غلطی کر رہی ہے۔ اگر بر وقت اسکالرشپ دے دی جائے تو پھر انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی ایسی حرکات سے طلبہ کو گزرنا نہیں پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ طلبہ ایک عجیب و غریب قسم کے ماحول میں زندہ رہنے والی مخلوق بن چکے ہیں، جن کا شمار اب نہ تو مردوں میں ہوتا ہے اور نہ زندوں میں۔ ایسے میں 7 میڈیکل کالجز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکمراں طلبہ کی اور اپنی اخلاقی حالت کا عکس پیش کر رہے ہیں۔ آئینے کے اندر نظر آنے والی تباہ حال صورت اور دور حاضر کا آسیب نما چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ طلبہ ہی کا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ TRR جو کالج ہے، یہاں کے طلبہ سے امتحانات سے قبل 25,000 روپے وصول کیے گئے۔ اس کی ادائیگی کے بعد انہیں 3rd ایئر کی فیس جمع کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ ایسے حالات میں طلبہ شدید ذہنی الجھن میں گرفتار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے والدین پیسہ جمع کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ ان کے حالات دیکھنے کے بعد طلبہ کا پڑھائی میں دھیان ہی نہیں جاتا۔ میں TRR کالج کے علاوہ دیگر تمام میڈیکل کالجز سے اپیل کرتا ہوں کہ طلبہ کی پڑھائی پر دھیان دیا جائے، ورنہ یہ خطرہ ہمیشہ رہے گا کہ میڈیکل کالجز میں کہیں ایسے ڈاکٹرز پیدا نہ کیے جائیں کہ جنہیں کچھ بھی سکھائے بغیر زندہ بیمار انسانوں پر تجربے کرنے کے لیے موت تقسیم کرنے کا لائسنس دے دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار سارا معاشرہ اور خاص طور پر KCR حکومت کی ہوگی۔ تاہم یہاں کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ حکومت اس معاملے میں جلد سے جلد مداخلت کرے، ورنہ 23 تاریخ کو ہونے والے امتحانات میں کئی طلبہ بیٹھنے سے قاصر رہ جائیں گے اور ان طلبہ کی بد دعا حکومت کو لے ڈوبے گی، کیونکہ غریبوں کی بد دعا اوپر والا راست طور پر سنتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ نیوز کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو آپ اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہمارے دیش کو ڈاکٹروں کی اشد ضرورت ہے۔ اور آپ کو پیغام TV کی کارکردگی بہتر لگ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے ایسا کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔